एमती कौन साउंड होची थोड़ा पाइप काम करता कस साउंड छाड़ 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 गली या बेग चा टाइम लगाड़ी खोल ले हां आई के नॉनसेंस बास्केटबॉल फुटबॉल छोट रो हम एते टाइट करलेनी पानी बाहरुनी हे सला तुम पाइप फाटी जाईची मुझे की व्हाइट सिमेंट मार गली हाँ से पाइप वाला पाइप फिटिंग करछे ना तोर फिटिंग करछे गली ए संगड़ खुलू कि ना जल्दी की छेड़ करो जल्दी को करो तब मैं मार दो गली से सब बुढ़ा का सब कांदा माने सेटा भी नहीं काम तू कपड़ा खोल तू घर मुंह हां जल्दी जल्दी गली जल्दी से ये कपड़ा खोले अब ठीक ठाक उसको ये गली ये तो देह जाकने पानी सरसर हो जा हां ए केमिति कोन पानी बोई जाउची बिलो बिलो सर सर पानी बोही गलानी बिलो बिलो सर सर पानी बोही गलानी सरसर होए सुने सरसर होए तब सुनको षंड जमी गाई की शुणे तुम भी मत कथा गाईटा सब षंड अच्छा शुणी सुंदर गाईटा थे क्यों षंड रहा घरटा कौन हिट गंध हो ये षंड गाई शुंगिला पर जो गंध हो गंध हो ये बजाती माइकिना कौन करू या कौन करूलु कह एमती बासना कहीं होची ये घर का गोया गोया गछ कहीं मुना गुरुंडी गोपाल को सेवा करती गोटे मार्च गुरुंडी गोपाल सेवा करूँ पुओ देवा लोक तो मु ये का सेवा कहीं कर तू पुणी मत पुओ तोर बल नाई ये षंड जिते दुर्बल हेलो ता सिंह बल हेलो जानी ये कौन बल अच्छी कि ना देखिए कहीं नहीं पार ये गले मु मानसिक करुचु पुओटी हम बोली मु ते मानसिक नदे पूर्ण नकल कि हम मना करना ये तू देवा लोक मु कौन कर मु कष्ट पड़ी तोर कौन अच्छे मना मो कथा शुण ठिया चलती दिन बांचड़ा जन्म नाम इलो रातिटा मो पर काढ़ मु अंधार कोण रोगी ये अंडाड़ी 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 तू पाखर शोईता अंडाड़ी था तू केते बेले पळै था मु तोकिया बेडशीट सब जबरदस्ती अंडाड़ी अंडाड़ी कोणा कर ये सकाळ उठी की देखिला तू तोकिया धरि की सोची न तो माई पुती की धरि की ये गेली मु सेति पे जानि पाली मु सकाळ एकांची स्टेशन गला आडू सब कुकुर जा मत देखि की लाइन मन छे कारण का जानि पाली मना करना या आलो मुआव नहीं परिबिनी रे मु परे सांगे सांगे नहीं कौन नहीं ये सांगे सांगे कौन नहीं बजाती माइकिना मु घरे नथिली तोते किए देला ये किए देला को केमिति देला केते थरो देला कोन प्रकार रे देला सत्य को नले केरकेना करके पिटी दे के देखि मुना गुरुंडी गोपाल को विभूति नहीं हालिया ही चाहिए ओ विभूति नेला मते इनके हालिया न सुन कि ना यार भल ला मते टेंशन नाही हालिया बाबू पड़िबन तू हालिया आई जाइछु से विभूति रे मु टिके पाथुरु बस देखु 6 मास भीतर एक बड़ पिला तो पेट आ मना करना ए प्रभु हरि मते रक्षा करो या पुओ किछ हो ना हरिओ गुरुंडी गोपाल मुझे आरंभ करी होटेल आसलिया केवल मु खट तले भी मु खट ऊपर भी नदी पठारे मु आंब तोटारे मु स्टेशन गली मु हरिओ
ଶୁଣିକି ବାବା କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ବୋଧେ ହେଲେ ଆମର ତ ଏକ ମୁଆ ରାସ୍ତାଟା ପଛଆଡେ ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଏ ବାବା ବୋଧେ ଲେଟ୍ରିନ୍କୁ ଜାଣିନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ହେଲେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯୋଉଠି ଡାକିଲେ ସେଇଠି ହେବେ ହେଲେ ବାବା ଲେଟ୍ରିନ୍ରୁ ବି ଯାହା କହିବେ ସେ କଥାଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ବାବା আমি তোমাকে ভগবান বলে মানুষ আপনার কোন ফেলটাকে গ্যাস থাকে কହୁଛନ୍ତି তোরা কেরকেরা করবি পাটি বি জানছ না কই মোরে কতে কেরকেরা করবার চিন্তা মতে বাবা গেলজিয়া কথা কোনা বাবা কହୁଛନ୍ତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେହ ସମ୍ପର୍କ ରଖାଯାଏନି ବାବା ତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଡାକୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ପଳେଇ ଏ ଦେଖିବ କେମିତିକା ବାବାଟା ଏଇ ଜମା ଯାଉନି କମ୍ପ ମାରିବ କମ୍ପ ଦୁଃଖର ଏତେ ବଡ ସାପ ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସାତୁରା ସାପ ଈଶ୍ୱର ଜଟାରେ ସାପ କାଳୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ସାପ ଦୁର୍ଗା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତ ଇଏ ବାବା ଅଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏତେ ବଡ ସାପ ହେଲି ସେ ପାଖକୁ ଗଲି ଏଇଠି କଣ ଗନ୍ଧ ହଉଥିଲା ଏ ତୋର ଯେମିତି ଗନ୍ଧ ହଉଥିଲା ବାବାର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗନ୍ଧ ହଉଛି ଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ଲେଟ୍ରିନ୍ରେ ଥିଲେ ନା କଣ ନା ବାବା ମତେ ଝାଡା ଯାଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ଶୌଚ ହେଇନି ଗନ୍ଧ ହଉଛି ଯା ଯା ପାଣି ଟିକେ ପକେଇକି ଶୌଚ ବାବା ତମେ ମତେ ନାଦିଲେ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି ମୁଁ ବୁଢା ହେଲେଣି ଝାଡା ବୋଇଲେ ତଳକୁ ବାଜି ଯାଉଛି ଆଉ ତମେ ନାଦିବ ତାପରେ ଲୋକ ନାଦିଲେ କେମିତି କେମିତି ଭଗବାନ ନାଦିଲେ ତାପରେ ମୋର ଏକମାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ପୁଅଟିଏ ହବ ବୋଲି ମାନସିକ କରୁଛି ମୁଁ ମରିଗଲା ତ କିଏ ପୁଅ କିଏ ଦବ ଭଲ ନାଳୁଆ ବାବା ଅଛି ଗୋପପୁରରେ ଏତେ ଗୋପୀ ଯାକ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିଲାନି ସେଇଠି ବୋଧେ କେରକେରା ମାଡ ଖାଇକି ଆଇଲେ ମୋ ମାଇକିନା ପଛରେ ପଡିଲା ବାବା ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେଇଛି ତମେ ଆଉ କିଣିଲେ କଣ ହବ ଚିହ୍ନିଛୁ ମତେ କଣ ଠିଆ ଚଢିଯିବି ଜାଣିଛୁ ତୁ ଖାଲି ଚିହ୍ନିଛୁ ମତେ ଠିଆ ଚଢ ଗୁଡ ତ ଚଢିକି ଦେଖ ତୁ କଣ ବାବା କଥା ବୁଝିପାରୁ ମତେ ପଚାରି ମୁଁ ତୁ କଣ ବୁଝୁ କହ ବାବା କହିଲେ ଦିଟା କିଳା ଦେବେ ତାକୁ ଖାଇଲେ ଆମର ପୁଅ ସତ ଏ ବାବା ଆମେ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଇଆଡେ ସାଡେ ଭାବୁଛି ବାବା କି କିଣା ଦେବ তুমি মোর পাশ মাদস্তি হুয়া ବାବା ବୋଧେ ସଂକଳକୁ ସ୍କୁଲରେ ଆଗ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ନଥିଲେ ଏ ଭାଷା ଆଇବନି ଆଉ ଦିଅ ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି बाबा अरे लेडीज फास्ट जोड़ आले फास्ट लेडीज आकर ना बाबा अड़ी ठीक लूण मो चाहे की काटी की टाइम भीतर ओके बोलने लग गया क्या क्या और चल बाबा पाउडर बाबा एटा लगे की विभूति बाबा विभूति मोर लगा आ जोड़ जोड़ तोर असना थिबो सेडी सब लगे बे सेंट बेले बासना हो अच्छा दादा मत हो मार दर हो फ्रेश बाबा यार कौन कहछले मोर द्वारे पुलिस सड़क चेबी दिना छेची छेची करि दे देबे गेली मोरे अभ्यास नाही तू आगा पूरा मु पूरे सत्य तो पूरे दे मोर क्या बाबा मोर द्वारा पूरा କଥା कोन आ कोन बाबा कहले मेल है फीमेल कौन मोर द्वारा अच्छा ये तक की भाषा मु बुझी परछु त को स्कूल रे पाठ पढ अच्छा हां तू तो पते ये तो छो तू से तू तोर धोती के खोल ईपू आ एम आ ओए थोड़ा बाबा मो धोती खोलो बोल बाबा बाबा एबे मोर धोती खुले कौन हबो ये मोर जो जिनस तमर सेम जिनस आ मोर खुले तुम कौन परीक्षा करबो मोर खुले ने सत्य सत्य मो तोड़ खोली देखियो समय अनेलो सुन बाबा को कहले गते एपर से बड़ले मो दुर्घटना घटियो अच्छा हां तोर कच्चा तोर दुर्घटना सचो है बाबा बैठो सी अरे सो अच्छे जुटू बोले सीधा सो छु ओ आ ए ओ
କହିଲେ ଏ ଦିଟା ନବ ତମ ଦି ଜଣ ଆଇବ ମୋ ପଛରେ ମାନେ ବାବାଙ୍କ ପଛ ଆଡେ ଯାଇକି ମାଟି ବସିକି ପୁରେଇବା ବାବା ଆମର ବସି ଇଏ ଆମର ଜୀବନ ବାବା ଖୋବି ମତେ କହିଲେନି ବାବା କହିଲେ 25 ଟଙ୍କା ଦେ ସେ ଗାଡି ଭଡା କରି ବୃନ୍ଦାବନ ଅଛି ସପନ ମିଛ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏଇଟା ସପନ ଦେଖିଲି ବାବାକୁ ମୁଁ 2500 ଟଙ୍କା ଦେବି ତାଙ୍କ ବୃନ୍ଦାବନ ମୋ ପଇସାରେ ଗାଡିରେ ଯିବି ଭଲ ଭଲ ବାବା ମୋ ବା ଟଙ୍କା ନାଇଁଲେ ଫୋନ ପେ ନମ୍ବରଟା ମାଗିକି ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଏଇଟା ମୁଁ ବୁଝିଲି ଓଡିଆରେ କୁହ ବାବା ବାବା ପଳେଇଲେ ଜାତି ପଳେଇବ ବସିଆ କଣ ବସିଆ ଆମର ନିଜ ଦରକାର ଶିଶୁ ଶିଶୁ তুমি ବାବା ଏଟା କଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ବସିଆ ବସିଆ ଇ ଉ ଆ ଏ ଓ ପିରାପତେ ତୁ ଭଲ ଭାଷା ବୁଝୁଛୁ ସେ ହୀରା ବେଟେ ବୋଲେ ତୁ ତା ପାଖକୁ ପଳେଇଲୁ ବାବା କହିଲେ ତମେ ଆଉ ଖାଇବ ନା ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବି ନା ତୁ ଦିଟା ଯାକ ଆମେ ଏବେ ଖାଇବେନି ଘରକୁ ଗଲେ ଖାଇବା ଚା ନା